bunyiin telolet. Akbar mau nantangin Ricis, bunyiin telolet om. Harus dapat. Supir bis yang lewat. Supir bis. Oke. Siap? Kira-kira bisa nggak ya? Siap? Halo Mar, ngerjain gue. Kita Roll action. sabar, nggak ada bis. Om, telolet om, telolet. Nebeng. Jangan. Kan dibukain pintu lo malu lo. Bar, Bar, lu temenin gue dong, Bar. Wah, kurang ajar. Bar. Bar. Bar, Hai. temenin gue di pinggir jalan, lu sendirian. Gua ini ngambil ini. Barangan. Mau instastory. Mau instastory gua. Dia main.